ሰላም ውድ የኢትዮ 2792 ተከታታዮች በሙሉ ዛሬ የመጣ ነው በኮምፒውተር ሳይንስ ኤግዚት ኤግዛም ፓርት 3 ነው የተመለስነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ለወዳጅ ዘመድ እንዲደርስ ደግሞ ቪዲዮቹን ሼር አድርጓቸው። ቀጥታ ወደ ቀጣዩ እንገባለን። ከዚህ በፊት 18ኛው ጥያቄ ሰርተን ነበር ያቆምነው። ቀጥታ ወደ 19ኛው ጥያቄ እንሄዳለን። 19ኛው ጥያቄ all operation of the transaction reflects the properly in the database system or none. A isolation, B ACID property, C consistency, D none. መልሳችን የሚሆነው የትኛው ነው የሚለውን ነገር እንመለከት ይሆናል። isolation የምንለው is the context of the database transaction. The database transaction ምንድነው? is the context of the database transaction ነው። isolation refer የሚደረገው ደግሞ is the properties of ensure the transaction are executed የሚሆንበት ነው። እንደገና ደግሞ independence of the other transaction ላይ ምንድነው? it is depend ነው isolation የምንለው። B ACID property ደግሞ የምንለው ACID stands for atomicity, consistency, isolation and durability. It's the set of properties of ensure reliability and consistency is in a database transaction እንለዋለን ACID እንለዋለን። ሌላኛው consistency ነው። consistency የምንለው is the context of the database transaction refers to the assures that the database remain and it's a valid state behavior and after the transaction ensure the constraints rules relationship defense of the database. እነዚህ ነገሮች ምን የሚደረጉበት ዲፋይን የሚደረጉበት ነው ወይም ደግሞ maintain the properly maintain የሚደረግበት ስቴጅ ምን እንለዋለን? is a consistency እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ባወራነው መሰረት is the transaction reflected the properly የሚያደርገው it's a database system የትኛው ነው? is a none ACID is a none ነው or none ነው it's a database system ነው። ስለዚህ ACID ወይም ደግሞ atomic የምንለው B ይሆናል መልሳችን። the answer will be B. ወደ 20ኛው ጥያቄ ስንሄድ ደግሞ which of the following is true about static variable? static variable ትክክል የሆነው የቱ ነው? A it cannot be initialized. B it is accessed with a class name and dot operate. C every object of a class has its own copy of a static variable. D it is not inheritable. ስለዚህ የትኛው ነው ትክክል የሚለውን correct answer የሚለውን እንመለከታለን። statical variable ስንል መጀመሪያ statical variable ስንል ስለ statical variable ማውራት አለብን። static variable የምንለው it's a class level variable ነው that are shared among the all initials of the class. ለሁሉም ክላሶች ሼር የምናደርግበት is static variable እንለዋለን። it is static variable እንለዋለን። it's the option is A is it cannot be initialized ነው የሚለው is incorrect because static variable can be be initialized ያደርጋል። ስለዚህ አንሰራችን ምንድነው? is a false ነው የሚሆነው። ይሄ incorrect ነው የሚሆነው። is a true አይሆንም። ሌላኛው delay ደግሞ ስንመለከት the same shit A and D is not inheritable ይላል። D is incorrect because static variable can be inherited by sub classes ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው it's accessed with the class name and dot operate ይለናል።
static variable accessed using by the class name is a dot operator, which also true, but it's not specific enjoy to differential between option B and C. Option B and C. C የምንለው ደግሞ it's every object of a class has own the copies of the static variable. ስለዚህ በደንብ የሚያሳልን the answer is true about the static variable is C ይሆናል ማለት ነው። አሁን ባወራ ነው መሰረት ሌላኛው ወደ 21ኛው ጥያቄ ስንሄድ class person has a child class teacher and another child class student examine in the following person P new teacher students S is equal to new student. Which one of the following causes are the compiler time error ይለናል። time error በኮምፓይለር ጊዜ የትኛው ነው ከነዚህ ውስጥ የሚያመጣው? class is a person of child class ብለናል። ስለዚህ ይሄንን ስንሰራው it is which of the following cause of compiler time error provide የሚያደርገው የትኛው ነው የሚለውን ነገር እንመለከታለን። p የምንለው ነገር it's declared by በምንድነው declared የተደረገው? variable typeአችን it's a person ነው declared የተደረገው። s የምንላት ደግሞ it's declared by as a variable type student በs declared ተደርጓል variable። ስለዚህ ይሄኛው ነገር ሴንስ የሚሰጠን ምንድነው? student is a subclass of ምንድነው ማለት ነው? is a person. the line of p ደግሞ ምን ይለናል? the line of p is a person ነው እንዳልነው it's a subclass of የstudent subclass ምንድነው? person. የstudent subclass is a person. the line of p is a person is equals to new teacher is ምን ይሰጠናል? is allowed because a teacher is object can referred by it's a person variable. ከፐርሰን variable ነው ምን የሚያደርገው? due to inheritance የሚያደርግልን። ስለዚህ is the line of p is equals to new teachers is allowed because of a student object can referred by a person variable. p new student የምንለው ቀጥታ ይሄኛው ደግሞ it's a person called student person ናቸው። is a new student ስናደርገው is allowed because of student object can be referred by it's a person variable. the lines of then person and students is እዚህ ጋር ደግሞ class teacher አለ። teacher የምንለው ደግሞ አሳይን ስናደርገው t is a new teacher ብንለው is the correct syntax created by እንዴት ነው የሚያደርገው? teacher የሚለውን is object ያደርግና is referential ምንድነው የሚሆነው? is teacher variable ነው የሚሆነው። is the line of teacher t ብንለው is equal to new teacher ብንል correct syntax is teacher is a variable object ስለዚህ the lines of s is equals to p it is ምንድነው? it's a compiler time error ነው። why ለምን ልትሉ ትችላላችሁ? you are trying assign the variables of a type. person is p, a variable type is student s is a case of a subclass refers to a superclass variable is allowed. በዛ ሴንስ ምን ይሰጠናል ማለት ነው? is the result ምን ይሆናል? is a compile time error ያመጣል። ስለዚህ the answer will be b ይሆናል ማለት ነው። s is equals to p is the correct no time error ያመጣብንም this one time error ያመጣብንም this one time error ያመጣብንም። አሁን ባወራ ነው መሰረት this line አውርተናል። teachers t is equals to teacher is the correct syntax. why? teachers is the object, teachers is the variable. teachers is the object, teachers is the variable. p is equal to new student. It's a correct syntax ነው. is allowed because a student object can be referred by ምን person በፐርሰን ነው ምንድነው የሚደረገው? student
refer የሚደረገው ወይም ደግሞ is variable ምንድነው p ነው is a person ስለዚህ is true case b ግን s is equals to p is not the cause of compiler time error የሚያመጣብን s equals to p ይሆናል s is equals to p ይሆናል ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን ወደ 22ኛ ጥያቄ እንሄዳለን 22ኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለን object oriented programming allows you to put the data together with a method that manipulated the data this is called dash a encapsulation b inheritance c abstraction d generalization ስለዚህ የትኛው ነው መልሱ የሚሆነው የሚለውን እንመለከታለን ከጀነራላይዜሽን እንጀምር generalization is የምንለው is the concept of is object oriented programming ነው that the involve የሚያደርገው ነገር is creating a more general superclasses from several more specialized subclass and generalized superclass generalize ነው የሚያደርገው ምን ምንለው is a generalization የምንለው c is abstraction የምንለው ደግሞ is a process of handling and the implementation detail implementationዎችን የምንመለከትበት ነው እንደገና ደግሞ if a class only showing initial features of the objecቶቹን የምናደርግበት ነው show የምንመለከትባቸው ናቸው abstract የምንለው abstraction የምንለው ሌላኛው inheritance ነው inheritance ደግሞ ምንድነው it's a fundamental features of ምንድነው የobject oriented fundamental feature ምንለዋለን inheritance እንለዋለን ክላሶች inherit ይደረጋሉ በምናቸው በፕሮፐርቲያቸውና በቢሄቪየራቸው አማካኝነት from the other class inherit ይደረጋሉ ስለዚህ እሱ ምንለዋለን inheritance እንለዋለን ሌላኛው encapsulation ነው encapsulation what is encapsulation ደግሞ ምንለው is object programming ነው is allow you to put the data the method of the data manipulated ነው የሚያደርግልን ስለዚህ አሁን ባወራነው መሰረት መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው a encapsulation ይሆናል ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር እንድታደርጉ ከወዲሁ ጠይቃለሁ ስለምትከታተሉና አመሰግናለሁ እንቀጥል ወደ 23ኛው ጥያቄ እንገባለን which of the following is true የትኛው ነው true የሚለው ነገር እናያለን a subclass is a subset of superclass b a subclass usually contain more methods and detailed information that is superclass c class a extend b means b is subclass of a d all are true የትኛው ነው true የሚለውን ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የምንመለከት ይሆናል class a ላይ ምንድነው የሚለን option a subclass is the subset of a superclass ይለናል subset of a superclass ይለናል subset of superclass ይለናል option a is incorrect because subclass is not subset of its superclass return to extend or inheritance from it ስለሆነ ማለት ነው ምን is subset of a superclass is not true incorrect b subclass usually contain more methods detailed information that in superclass the methods and informations are a subclass can add more specific methods and details is incorrect b c class a extends b
means B is a class of A is true answer true ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል C ይሆናል ማለት ነው C ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ወደ 24ኛው ጥያቄ ስንገባ which one of the following is false የሆነው የትኛው ነው የሚለውን እንመለከታለን A class extended implements another class and an interface respectively B a class can inherit from multiple classes C a class can implement multiple interface D a class implements an interface should define all abstract methods of the interface false statement የሆነው የቱ ነው የሚለውን እንመለከታለን በዚህ ኮንሰፕት ምንድነው የምንመለከተው is most object oriented programming language like Java a class only ምንድነው የሚያደርገው inherit from a single superclass ከsingle superclass ነው የሚያደርገው inherit የሚያደርገው ስለዚህ option A ስንመለከት is true why a class extends another class using inheritance and implementing interface ስለሆነ this is true a class can inheritance from multiple class it's a false why ለምን inheritance from multiple class is not support language is not support why support ያደርገውም for example Java ሊሆን ይችላል ስለዚህ ነው ምንድነው is a false ነው እሺ D option ደግሞ is a true why the class implements interface required to the define the all abstract methods of the interface that's true ነው ስለዚህ አሁን ባወራነው ኮንሰፕት መሰረት መልሳችን ምን ይሆናል C ይሆናል ማለት ነው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጅ ዘመድ እንዲሆኑ ለሌሎች ያልደረሳቸው ካለ ጥያቄ እንዲደርሳቸውና ይሄን ጥያቄ በአግባቡ እንዲሰሩ አድርጉ እሺ ወደ 25ኛው ጥያቄ እንሄዳለን 25ኛው ጥያቄ ምን ይለናል what is right to the monitor by the following sections of code string strA is equals to new string handling ሰጥቶና string strb is equals to string exception ሰጥቶና string is equals to string b is the system out print string a is the system out print string b ብሎ መጥቶልናል string b ብሎ መጥቶልናል ስለዚህ አውትፑታችን ምንድነው የሚለውን ነገር በኤክስፕላኔሽን የምንመለከት ይሆናል initially explain ስናደርገው ይሄን ኮድ the string object strA and strb created by within the value እያንዳንዳቸው ተሰጥቷቸዋል string a የምንለው እዚህ ጋር string a የምንለው new string ብሎ ምን ሰጥቶልናል handling የሚለውን ሰጥቶናል string b ደግሞ ምን ሰጥቶናል exception የሚለውን ሰጥቶናል ስለዚህ it is a value ተሰጥቷቸዋል string a and string b string a ላይ handling አለ string b ላይ ደግሞ exceptional አለ ይሄን በመውሰድ refers by string a reassigned ስናደርገው ወይም ደግሞ the same objects of string b that is string object ምን ይሆናል ማለት ነው string a handling ከሆነ እና the same subject ደግሞ equals ስላገናኘናቸው exceptional of the string object ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው ሁለቱም እዚህ ጋር is equals to string a and is equals to string b equal ናቸው ካለ finally የምንመለከተው እንዴት ነው string system out dot print string a ምንድነው print የሚያደርግልን is the values of string a handling ስለዚህ handling this movement the string a ጊዜ handling ምን ይሆናል output ሆኖ ይታያል ወይም ሌላኛው ደግሞ system out print string b ደግሞ ከሆነ is executed
የሚያደርግልን ደግሞ string b ደግሞ ማን ነው it's the value ምንድነው strb string b የምንለው exception ነው ስለዚህ the answer will be the outputs will be handling exception ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ the answer will be b ይሆናል b ይሆናል ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሄዳለን ወደ 26ኛው ጥያቄ እንሄዳለን 26ኛው ጥያቄ ምን ይለናል if classes C inheritance both class A and class B and both class A and B inheritance class D what types of inheritance is it A multi-level inheritance B hybrid inheritance C hierarchical inheritance D multiple inheritance እነዚህ ነገሮች እንዳለ እንመለከታለን types of inheritance described by የተለያዩ ነገሮች አሉ multiple inheritance አለ hybrid inheritance አለ hierarchical inheritance አለ multiple inheritance multi-level እና multiple inheritance የምንላቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ explain ስናደርገው inheritance የምንላቸው is a properties of behavior and property and behavior ነው the other class inherit የምናደርጋቸው class C የምንለው is a class C inherit from the both class A and class B this is the examples of multiple ምንድነው የሚሆነው inheritance ነው because class C inherit from multiple parent class ጋር ስላደረገ class C የምንለው ምክንያቱም class C inheritance by class A and class B ካደረገ ምንድነው is multiple ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ክላሶች ላይ inherit ካደረገ ምን እንለዋለን multiple ስለምንለው ሌላኛው ደግሞ class A and class B inherit from the class D ቢያደርግ ደግሞ it is hierarchical structure inheritance እንለዋለን therefore this answer will be ምን ይሆናል ማለት ነው hierarchical inheritance ይሆናል እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ ስናመራ ወደ 27ኛው ጥያቄ የምንሄደው suppose there are 7 sequential statements in the programs and there occur expectations at the statement 4 which statement is executed B exception handling are not performed exception handling not performed የሚሆነው በስቴትመንት ስንት ነው የሚለው statement 7 A B statement 4 C statement 1 D none of the statement B executed ይለናል if an exceptional occurs the statement 4 and no exceptional handling performed the program will be terminates and no future statement will be executed therefore the correct answer is the D is the correct answer ቻናላችን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣዩን ከ28ኛው ጥያቄ ጀምሮ ደግሞ በቀጣይ ፓርት ላይ የምንወያይበትና የምንሰራ ይሆናል እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ thank you bye bye ቻናልን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ